अथॉरिटी आचुंगनाय जे सिने जीएमपी नि तिप्रासाने तारक थांगैनाय आरो जागाबो ऑब्जेक्शन रही दंगयो ताम होनाय जे तिप्रासाने हामक्राय आबो आगामी दिना तेबसे कमानानि पोथे थांनाय जे टेरिटोरियल काउंसिल आबो उमैमैया हेगाबा 30 टा सीट दंगा जागाबा 50 टा सीट जे इंक्रीज खालायजाक माने आबनो बरक अपोज खालायो दैट मीन्स तामो चंगनुखा और तिने 32 বছর एडिसि मानै तंमाने यागो हेगाबा 32 বছর कावै तंमाने बिसिंगो दिनैसो पर्यन्त सिने तिप्रासा रखनो एडिसिनि बिसिनि वाफि कंसा पर्यन्त फाइनानि बागै पावर करेसिनि तिप्रासानि थानिबो ए पावर ताबुक जों ताबो इमप्लिमेंट खालायनानै थां तानिबो बरक अपोज खालायो माने तांबा तिप्रासानो तेबो बुसकांगो वानामा संसा हेकबा तिप्रासानो सकम संनानि टारगेट बरंनि आबुनि यगनानि बागै हेकबा बरक जे अपोज खालायमानि न जों खादुबै दिनै रेली खालायनानै थाङै दंगो सिने बरम गोनां एडिसिनि सीएम राधाचरण बाबू देबबर्मा बिनि नेतृत्वे जे एडिसि अथॉरिटी चालक जागै तंमानि हेकबा जे टेरिटोरियल काउंसिल अपोज खालायजाक माने आबुनि बागै जों बिनि कायानो तिनि लुकुरकनि डिविजन लोकल डिविजननि कमिटि रंनि बिसिंति खालायै बरनि काया तिनिबो सकजांनाय एडिसिनि अथॉरिटीनि गाहाम ताइ हामबायाफोराव जोंथिनि जागा प्रेस मिट खालामनानै मौ कारन थाखाय কিছুদিন রময় বিভিন্ন চ্যানেল বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াनि बिसिंति जों नुखा जे ताबुक जे एडिसिनि जे क्षमता बारिनायनि बागै जे कक्लाम चलि तंमानि ओ क्षमता बारिनायनि क्षेत्रे सिनि एडिसि प्रशासन এবং জায়গায় জিএমপি সিপিএম নাকি বনা সাজাকিয়া বিনি বিরুদ্ধে নাকি খরান্তি সওয়ানাय এবং কিছুদিন আগে 20 তারিখ জানুয়ারি गुवाहाटी कैसा मीटिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ থেকে मीटिंग नुहनका ओ मीटिंग एडिसिनि एम्पावरमेंट क्षमताती विभिन्न राजनीतिक दलनो बड़ा खबर रखा विभिन्न एनजिओ যদিও বসিনি রাজ্যের সবচেয়ে কঠোর সংগঠন জেএমপি বগ্ন খবরিয়া চিঠিরিয়া টিউএম চিঠিরিয়া টিইসি চিঠিরিয়া তাই বাকিরনে চিঠি রেখা সঙ্গে এডিশনাল চিঠি রেখা সিনি এডিশন থেকে সিনি রং দপ্তরनि सारिफाङा दं मानगोनां राजनारिया सिनि एमबिसि मानगोनां कुमत बर्मा बराक अजागा थांका अजागा 1 2 3 4 खाय 10 टा दाबी एडिसि क्षमता रंनानि क्षेत्र जों 10 टा दाबी जानखा अजागाबो एडिसिनि क्षमता रंनानि बागै सिनि पुला कोकिं खाजेना एडिसि एलाकानि जे हा बने जेकुनु मूल्य प्रॉडक्ट खानेनि रखा खाने चेष्टा माने आइन मास तामनाय এবং অব এডিসিनि नायकमानि बिसिंतिनो एडिसिनि हाना रखा खानेनि बागै अधिकार मारानाय শুধু খাস ল্যান্ড মিয়া ফরেস্ট ল্যান্ড যে সমস্ত তঙ্গনি বব বন সহ এবং এডিশনাল ক্ষমতা রানানি বাগै আর্টিকেল 3 এ ওরা অ্যাকচুয়ালি 42 টা দপ্তর তঙ্গ তারপর আর্টিকেল কে 3 নি কে ও জায়গা হা বিসিংয়ে যে সমস্ত সম্পদ তঙ্গ মানে ও সম্পত্তি অধিকার এডিশনে মারানাय হनै অজসং দাবি জানখা তারপরে রাং পয়সা সবচেয়ে কঠোর জায়গা 200 आर्टिकल 80 धारा मते राज्य सरकार रां सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल 280 मुताबिक न जाते रां रना नंथों और आबुनि लगे एडिशनल पावर तामनाय ताइ बाकेबारि रिमान जेमन तबो सिनि विलेज कमिटी तंगो संसागा विलेज काउंसिल लेवल ब्लॉक लेवल काउंसिल जुनाल बा डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल खायै सिनि गणतांत्रिक जे तामनाय तृणमूल स्तर पर्यन्त जे गणतांत्रिक जे काठामो बना काराक खानायनि बागै आबुनि लगे जों साका जे एडिसि एलाका যতগুলি सेंट्रल गवर्नमेंट जे समस्त एक्टिविटीज चलि दंगो जेमन पीएमजीवाई থেকে आरम्भ खायै जेमन दीन दयाल जे এই যে কারেন্ট যে संमानि आबो থেকে आरम्भ खायै যত सेंट्रल स्पन्सर स्कीम आबो एडिशनल राना नंथों और तामनाय जे टैक्स बीएसके जों विभिन्न फरेस्ट टैक्स मानो बा एग्रिकालचार टैक्स मानो गैस नि टैक्स मानो किन्तु ओइ जे एक्साइज बा तामनाय आराक रकनि जे टैक्स
GST ni je tax abo sungmaya sung dabi kheke abo addition maranai ebong addition ni ason bosaknai abo teibo motamot sini sanka borok prostaro mane 30 jona abon bin 4 jona nominee 2 jona buri rokni bagi ge singo jaga saka jehetu election buskango election khaneng kai demilitarization ke election khaneng ka pore jama mane I गोबां खायखाखौ सम्भब्य ঠিক আছে 28 জন নির্বাচিত কেন্দ্র দङ নির্বাচন কেন্দ্র 28টা ओमफ्राय नमिनि जुदि 4 জন खायखाखौ 2 জন বরিন বাকি রিজার্ভ মানে ओमफ्राय 32 জন খাকি সেই ভিত্তিতে जों दाबि खायखा যে 32টা दाबो केबो सानानि চেষ্টা खाय दङ जों एडिसि प्रशासन नाकि जेएमपि नाकि सीपीआईएम नाकि तामनाय 32टा नि बेसि बरक नाया 50टा जरा नायनाय बनसं कासो नाय जों बिरोधी थाखाय सिनि बिरोधी थाखाय कोनो कारण करे 73टा डक्टर नाय दङ आबनो जों बिरोधी थाखायनो একটা বিরোধী थाखाय कोनो जागा करे सुजुग करे मीटिंग में बेबाकनो दङ बंनि कक बरक साका सिनि कक जों साका ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट ठीक खायदों जे बोसोर जरति ताम क्षमता नाय सेंट्रल गभर्नमेंट ठीक खायनाय काजै এই ধরনের মানে পাজিকক সবই জিএমপি বিরোধিতা খাকে এডিসি বিরোধিতা খাকে রাধাচরণ দেববর্মা রাজন রিয়াং কুমুর দেববর্মার বিরোধিতা খাই হে ককটি সবই যেটা সামানি আবো একেবারে চায়াকক আমতিকে কইয়া আবো হাকে কোনো ধরনের নেব কইয়া जों শুরু থেকে নয় এডিসিনে তবে বাকে ক্ষমতা মান আবনে বগিছে সিনে সবা খাইতঙ্গ এডিসিনি ক্ষমতা एडिसि 6 शिड्यूल यासिनी থেকে 5 शिड्यूल या থেকে শুরু থেকে সো জায়গা जों गणमुक्ति परिषद जों इ एडिसि मारनाय दाबि खाना थांदे दोनो त्रिपुरा कबि बथा जाका मासेल पर मास दिনের পর দিন त्रिपुरा जों जाखानाया बेलुर जाखाना हाजारबाग जाखाना सबु तने जाबैखा तामनाय हेमন্ত देबबर्मा सुदन्य देबबर्मा निरन्जन देबबर्मा बाजवन रिया तामनाय सुचिर देबबर्मा থেকে আরম্ভ খাই কত নেতা কর্মী কাজে অবতীত আগে সানানি কোনো সুযোগ সেকরে जों नायो आन्तरिकभावे एडिसि क्षमता বৃদ্ধি जों एडिसि क्षमता बारिथों ओंखाय दाबो এই ধরনের প্রোগ্রাম সই বরংনি বিসিঙ্গ বিভ্রান্তি খানানি কোনো সুযোগ করে সিনে অনুরোধ দंनाय আবার হাকে কেবল বিভ্রান্তি তাংলাই বাयदि दाबो आईपीएफटी সংখ্যা 4টা সংখ্যা শান্তন কক করে কোনো দল যদি 40টা সংখ্যা কক করে কেবল 70টা সংখ্যা কক করে জানা সামং শান্তন গণতান্ত্রিক রাইট দङ অধিকার দङ জানা সামং সানানো আর आं কাশুনাय সাবা আর এডিসি প্রশাসন কাশুনাय সাবা আর जों কাশু কেন রিয়া দंनाय বন্ধ দंनाय তো কইয়া এই যে সিএবি नि বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ কত লড়াই চলি দङ তাও 32 জনা গুলি খাই বথার জাকা বিজেপি শাসিত রাজ্য কই সিএবি তাতকুলি নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ अभी सीबी तो आइन खाई ताऊ सीएस नाम रखा आइन से नाम रखा गाकाय अब चलती अधिवेशन আছে থানা अधिवेशन আছে सीएबी যখন বিলটিবো ও সময় সে এডিশন ক্ষমতা বাগে বিলটিবো না উচিত তো মানে সেটা আশা খাইবা সময় বিলটিবো আছে কিন্তু অদিন ও যারা বিলটিবলিয়া তারপর 31 জানুয়ারি থেকে তারপর পার্লামেন্ট চলি দङ তারপর এই চলতি মাসন বিলটিবো থং जों नायो आन्तरिकभावे न खाबाय खुबाय न एडिसि क्षमता बारिथों 41টা জায়গা 43টা জায়গা যদি 50 টাকা 70 টাকা তাম অসুবিধা তো কোন অসুবিধা করে কাজে आईपीएफटी नि যারা আমতে সাইত নাই বংন অনুরোধ খাইনাই আইখাই সানানি কোনো কারণ করে ধরা মন কক সাবে সিনি কক সাवने গণতান্ত্রিক দেশ জানি জাম তমনে মানো কাজে আবনি বাগে অবাহকে সাকা बिनि বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনাंनाय 100 বার আন্দোলন খালি কক করে কিন্তু এই ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো কারণ করে जों তো এডিসিনি ক্ষমতা উঠুঙাবনো নাयो তামকে আসলে এই ধরনের কক সবই এই যে 3 তারিখ জানুয়ারি খমলঙ্গ পর आईपीएफटी नि मिছিল नु খাকিয়া ও জায়গা তামনাই কুশপটলি কারণ খাকিয়া সুলাকা যাই কাবো বড় যেরকম শিক্ষা সেরকম বিদ্যা আমতিনো খাই আবার থাকে সন্তানটা মাসা খানে ওগুলো চলে খাইতে বড় খাইতে কোনো আপত্তি করে কিন্তু কক্ষ ও জায়গাছে
বাবু এই যে সরকার 22-23 মাসের থাকা আসলে সালের কোনো কক্ষরেই তিনি যারা রকম লেখাপড়ার জায়গা 961টি স্কুল বন্ধ খানেনি বাগে বিজেপি আইপিএফ সরকার ঘোষণা খাইকা আইপিএফ কোনো কক্ষরে